Siapa itu yang ada di dalam? Saya. Kenapa tidak mau scan kameranya? Tidak mau kan kamera? Ay, baru sedikit masuk ke dalam kita, ay. Ay, jangan begitu, Berapa orang Miki di dalam? Sisa Alim. Abdulaziz, mana Aziz? Abdulaziz. Nggak tahu. Oke, Abdulaziz. Wah, berapa orang di langsung? Ketemu kok lainnya aku. Apa aku yang ikan? Ada semua Mi di dalam, mah. Oke. Oke. Oke, siap. Ini tidak dibuka video nih. Di video. Jam, jadi jam lupa. Iya, sudah Mi ku video ini. Ya. Mulai teh. Oke. Assalamualaikum. Jangan dulu. Kenapa tidak mau pakai video tadi? Kenapa tidak mau? Gerik-geriknya. Tunggu dulu sebentar. Ya. Mulai Mia. Ya. Dulu di share screen udah ini. Oke ya, mulai Mi. Mulai Mi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke
from nama. group 1 on sitting of Muhammad Randy, Abdul Aziz, Nur Sabitri, Wahyuni Anjarsari, Wahyu Putra Tunggal will presented our journal entitled Building a Tourism Office Information System Website. Okay, and to the speaker, please explain the journal material. Ya, anu nih apa? Dibaca kami anunya materi jurnalnya. Materi. Aswa. Materi. Ya, materi kan. Oke. Di mana? Di abstrak kan? Ya, abstrak. Abstrak. Ya, boleh. Design and of a basic stories object on information system is very helpful in the selection of stories object and makes it easier for tourists to obtain more complete and efficient of information. The methodology as set in this design has data collection, views, questionnaires, library research laboratories, and the SDE. Ya, suruh diambil atau What? Status planning. suruh diambil atau apa? Iya, JT. Oke, di mana Mi? Di sini yang satu. Aswa. In the special booking. Really why with the capacity. Ya, Nggak jelas Aswa Nabila. Aswa. Mana Mi baca? Wah, ayo Allah, bagus kan? Oke, di mana Mi? Lanjut. Di mana Mi? Di sini. Jangan mandi. Ini ada baca. Aswa langsung Mi yang satu, Selesai, Mi. yang preliminary. Oh ya, di sini. sudah ini
Minati. Materi kedua lagi. Fitri. Tapi materi Nah, kedua, materi kedua. problem identification. Yes. Ini Anjasari. Ya, kepada pemateri kedua silakan dibaca. Mana Fitri? Saya yang jelaskan dia, benda ada Fitri. Ya, jelas kami. Problem. Sampai rebutan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yang sudah dari Aswa, yaitu yang kedua problem identification. Based on the background, the following problems can be identified. 1. The manual system makes it difficult to find data atau information on tourist objects and in cities and districts. 2. Manual system resulting in less accurate data and less effective system because geser ke bawah. Information sudah di his system provides access to tourist information in cities. Ranges it is hoped that his system can increase the number of visitors to city or recognize tourist objects and better manage and organize tourists. The web-based tourist object information system is very helpful in selecting tourist objects and makes it easier for tourists to obtain more complete and efficient information. Kemudian information on city, tourist object, and district where there are to solve problem in managing and organizing tourist attraction, data in sales or regeneration. It is necessary to build an information system for the tourist office website. Tadi kasih turun. Randy kasih turun sedikit. Lagi ya? Lagi. Sudah yang kedua. Di bawahnya itu yang kedua tadi. Ya lagi di sedikit. Di sini ya? Lagi sedikit. Naik sedikit Randy. Naik sedikit. Lagi. Oke. Yang ketiga lagi sedikit. Lagi. Ya, hops. Kemudian, understanding information system. According to John V. Nash and Meryl B. Robert, 2006, translate by Jugiarto HM, states that information system are a combination of people, facility, technology, media, procedures, and controls, aim at getting a communication line
important proceeding certain type of routine transition altering order management to internal event. Kemudian Tauris Object Information System Web, Rahmat Hidayat. Menurut Rahmat Hidayat, website or system can be defined as a collection of facts used to display text information, still or material. Randy kasih turun nih. Turun Randy. Aku mau pakai soalnya posisi. Lagi. Lagi. Lagi ya? Iya. Oke. Oke. Ya, oke. Still or motion, image, animation, sound, and or a combination of all of them, both static and dynamic, with from a series of interlaced buildings as of being is like the web or Pines building a Tauris interactive information system web is an application designed to process Tauris interaction data which can be accessed directly by Tauris store. Yang lima tadi di situ yang saya jelaskan adalah yang identifikasi masalah. Di situ identifikasi masalah ada beberapa poin. Yang pertama itu sistem manual menyulitkan dalam mencari data atau informasi objek wisata dan menginap yang ada di kota dan kabupaten. Kemudian yang kedua, poin keduanya itu ada sistem manual menghasilkan data kurang akurat dan sistem kurang efektif karena dokumen dan objek wisata belum terkelola dengan baik. Dan yang berikutnya itu tentang pengertian sistem informasi. Di sini ada menurut para ahli atau para peneliti, menurut John Penas dan Matil B. Robert yang diterjemahkan oleh Jugianto HM menyatakan bahwa sistem informasi adalah kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur, dan pengendalian yang ditunjukkan untuk memproses tipe transaksi rutin tertentu memberi sinyal kepada manajemen yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mana Mi? Jangan di mana lagi sini ya? Ke bawah, Pi. Baca materi ketiga. Siapa yang Yang ketiga. Oke. Ya, yang ketiga. Next speaker, silahkan. Fitri, materi ketiga. Oh ya, saya. Materi ketiga materi ketiga. Mana? Ini yang food? Yang ini the concept of building, Autoris Materi ketiga, Office materi Information ketiga. System Web. Oh, coba suruh naik Randy. Yang mana? Yang ketiga, yang ini the concept of building. Concept of building tourism office information system web. Oh, Oke. konsep sistem development life is apa tuh bacanya?
Please say Susan. SDLC is a software development life cycle consisting of a planning initiation and planning, create and determine the goals and objectives that will be generated by the web information system processing tourist attraction data activity script office. B. Analysis. Stop nih, jam sorong nih. Ya, sorry. Analyze existing or old and replace them with new ones. Logical design, making some of the best alternative designs for the existing web alternative Kamera ini. of the Ya, kelihatan. second physical design, namely determining the programming language, database, operating system, data structure. Itu suruh naik. Ini mau kita Ini tadi jangan suruh naik, turun. Turun ih. Ini dulu, aku lupa sampai di mana tadi. Ya, lagi. Turun itu. Lagi. Jauh sekali nih. Ya, di situ. Nanti kita bulan nih. Network and hardware specification in building the tourism office information system web. Implementasi. Randy sampai di mana aku baca ya? Sampai sini. Lanjut nih. Sampai itu the next period. Sampai period. Sampai bagian B. Ya. The information system is designed a programming language is made using PHP, HTML, and MySQL. Design the database. Tapi edit anak-anak ganti namanya. Then it tested and installed and tested with the tourism office before it is used in the service. The maintenance. This is the final step from the stage of making the information system. This step is the system that can be operated by can be maintained until development of the system in the next period. Sudah nih. Yang keempat siapa? Oke. Next speaker. Ada lu. Silakan dibaca. Gimana gantinya? Alim Abdul Aziz. Speaker 3. Kanda Abdul. Masuk ke dalam. Terekam juga. Tidak ada di dalam. Keluar
Di luar itu apaan? Suruh nih. Oh, sama. Ais. Ali. Jadi siapa Mi yang jelaskan reso? Randy. Saya Pi. Saya Pia. Moderator. Cok. Masih minum Pak. Ayo Putra Tengah. Iya Putra, kamu Mi baca. Yang Oke, keempat, saya. yang keempat ini Wahyu Putra yang reso. Oke. Resul. Baca nih. Analisis Resul. Based on the problem and constraints that occur in the current system, several analysis results are obtained as follows. Follow. Satu. Kasih turun nih It Randy. is necessary to develop a web-based Torsim object information system at the Payakumbuh Torsim office. Dari ada tahu biarnya kalau lalu kayak tahun depan. Randy kasih turun. Diturun ya. Enggak apa-apa Ya. ya. Salah. Ya, oke. Lanjut. This website server to get information on Torsim object quick and Alice and quickly. The system is with a more dynamic web application program so as to be able to display web pages more perfectly, making it easier for user to share for information. Tiga, learning by media that can display a object and how to order as well as several choice of object by Randy kasih ke atas sih. Oke, tunggu lah. Ya. Selection Torchit object and server version by version can be managed towards the website without having to visit the Torsim office directly. The result of a analysis can be illustrated by several models of information systems analysis and design tools manage. Satu. The proposed information system ASI baru is as follow. Baca juga ini ada tabelnya. Nggak usah Mi, Randy kasih turun. Jam. Oke. Lagi. From the Ya. package version, visitors can search for information based on the criteria present by the homepage. It's Torsim homepage. Also provide a booking, bike and quiz book and comments
by person as input for the GT. Again, Regency like read Taurus. the stream of ice. The data is then stored on a web server database and displayed on an update web page on the page compact administrator open a web page login in internet. Randy, kasih turun. Apa? Randy. Mana nih Randy? Apa Ji? Kasih turun. Romnya. Oke. Ya, lagi sedikit. Lagi. Oh, lima. Ya, oke. Baca dulu Wahyu Putra sampai ini Tauris Office. Yang 4.2 Abdul Aziz nanti. Ini Atas. 42. Bukan, di atasnya 4.2. Masih selesai. Oh, dikasih cat mulai. Kasih ke atas sedikit. Randy, kasih ke atas sedikit. Oke. Ini. Ya. User name and password one that administrator the browser sends the login and password parameters to the website which will be immediately checked On the web checked on the web server database after the login process is approved. The administrator will be updated to manage the official receive data and manipulate the receive data. So, Dua nomor awal Lexer gandakan information for receive is zeros in the GT regenerate receive of ice. Oke. Sudah ya? Iya, Abdul Aziz lagi. baik di sini ini yang pakai GT2 mulai kah? Oke. Ya baik langsung saja the technique Torres Office Information System Web building a Torres Office Information System Web can be described so analysis all and system design in the form of ini C plus include process of the people is as used as a design tool and documents technique in system development based on a function. Astaga. Kok keluar? Kenapa keluar?
keluar kok juga SK? Apa? Lambat sekali. Susah mau kak masuk jelek jaringan kok. Hypo. Ya, oke. Lanjut nih saja. Hypo is used as a design tool and documentation technique in the system development. Daily based on function that is as model in the system is described by its main function. Hypo, when important of the city, discrete storage office can be described as follows. Pokoknya turun dulu, darab kah? Dan langsung saja kelima kolusian. Turun coba. Langsung nih saja ke 5. Oh ya. Ke 5 Pak. 5 conclusion. One vectors object information system is very help in the selection storage object and makes it easy for tourists to obtain more complete and efficient information. 2. Web then storage object information system provides conversion including make it's easier to find information about tourist objects and special spot in the city and district of Payakumbuh. B. I shall read the words for data and thoughts of as I want because they already have a database. C. Facility the management of source data at the city. Regency source office. Sorry, jadi yan ay. Langsung ke dia 3.
Langsung aja ketiga. Ya. Jadi, system health management in data management and processing process can enhance service of the efficient more economy, better control and price value benefits for tourists and related agencies. Macam ni. Sering bawa coba. Dalam ini dia. Hah? Ke bawah Randy. Saya bisa ni. Bawahnya. Coba lagi. Dia. Dah ada mi habis. Nah, Pertanyaan mau kasih moderator. Oke. Ini pertanyaan saja. Begini. Langsung mi jawab pertanyaannya dari kelompok karena kan sudah mi anu tuh. Jam mi lagi bertanya langsung bisa jawab. iya. Kan ada mi anu pertanyaannya yang kemarin. Ya, betul. Ayo, Pak. Oke? Betul. Ya, langsung saja jawab. Saya duluan, nah. Silahkan kepada kelompok. Ya, Baik, saya akan dari kelompok menjawab berapa? Pertanyaannya kelompok berapa mau jawab? 2. Baik, saya akan menjawab kelompok pertanyaan dari kelompok 2, yaitu are there any effects when we build the tourist service information system website? Pertanyaannya, apakah ada efek ketika kita membangun website sistem informasi layanan wisata? Tunggu dulu ah. Jawabannya itu when we build the tourist service information system website, there's an effect that is when we went to search for data on our tourist attraction, it is difficult to fit, but we can solve the hard problem because we are aware have database we overcome data management. Artinya, ketika kita membangun website sistem informasi layanan wisata, terdapat efeknya, yaitu ketika kita ingin mencari data, informasi objek wisata kita kesulitan untuk mencarinya. Tapi kita bisa mengatasi kesulitan itu karena kita sudah mempunyai database yang mengatasi dalam pengolahan data. Selanjutnya, pertanyaan kelompok 3. Siapa? Ya, silakan dibacakan. Okay. I will answer a question from group 3 as will group 1. Pertanyaannya adalah pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa saja dampak dan keuntungan negatif dari penggunaan website sistem informasi di bidang pariwisata. Oke, langsung saja. There are two types of page, namely positive page and negative page. When the positive statement accommodation in a certain area. Artinya, salah satu dampak positifnya, masyarakat tidak mengenali batas, ruang, dan waktu. Misalnya, orang Amerika yang ingin mencari objek informasi dan akomodasi di suatu wilayah tertentu. Ya. Sedangkan dampak positif, dampak negatifnya, while the negative page is one of the main technical difficulty is the ability of internet access, as well as inadequate require computer and network equipment. Artinya, sedangkan dampak negatifnya kesulitan teknis utama terletak pada ketersediaan akses internet serta komputer dan
dan peralatan jaringan yang tidak memadai. Sedangkan keuntungan negatifnya, the negative advantage is the rapid advancement of communication technology can facilitate communication between one place and another. Yang artinya keuntungan negatifnya adalah teknologi komunikasi yang pesat dapat memfasilitasi komunikasi antara satu tempat dengan tempat yang lainnya. Oke, itu saja. Dijawab pertanyaannya kelompok apa? Kelompok apa? Iya, saya. Okay, I will answer question group 4. An example of cultural tourism that I know is the Candi Borobudur in Central Java. Terima kasih. Ya. Kelompok 5 siapa yang jawab? Alim atau saya? Pakai pesawat tunggal mau kalau sila jaringannya Alim. Saya mau Pak Ledi. Baik, pertanyaan dari kelompok 5 itu what is the solution if the website that was strategy is attacked or the data is stolen? Bagaimana solusi jika website yang dibuat diserang atau datanya dicuri? Di sini ketika kita membangun website sistem informasi layanan saya Pak. To reduce data hacking, researchers suggest that user log begin paying attention to caution and skip this when surfing the web, because no one is currently immune to data theft. There's no point in worrying whether your data has been stolen and so on the dark web. Perhaps in already is explained, Mikuyano was also an analyst for the dark web. Artinya, di sini untuk mengurangi peretasan data, para peneliti menyarankan agar pengguna mulai memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sensitif ketika berselancar di web. Sebab saat ini tidak ada seorang pun yang kabel terhadap pencurian data. Jadi di sini anunya itu masih ketat, tidak ada yang kayak pencurian data. Di sini kita juga tidak usah khawatir apabila data kita dicuri dan dijual dark. Kuncinya di sini adalah sadar dengan kebiasaan online dan mengurangi risiko dan sigap ketika terjadi sesuatu, lebih cepat mengatasi data pribadi yang diretas akan lebih mudah dan tidak terlalu menyakitkan hasilnya. Di sini agar tetap aman saat berselancar, ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari kemungkinan pencurian data secara online. Perhatikan siapa yang akan diterima dalam lingkaran media sosial. Hal ini bisa mencegah penipu untuk mengakses informasi personal yang ada di profil. Phishing lewat email juga menjadi salah satu cara umum yang digunakan scammer untuk mendapat informasi sensitif lewat internet. Jika Anda menerima email yang tampak mencurigakan, sebisa mungkin jangan klik tatan apapun atau membuka lampiran dalam surel tersebut. Sekian jawaban dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Oke. Masih ada yang sudah nih, Randy, tutup nih. Selesai semua itu jauh lah. Karena 4 kelompok itu. 2, 3, 4, 5. Tidak ada, Mia? Tidak ada, tutup. Tidak ada, selesai itu. Tutup nih. Tutup nih.
Iya. Iya. Oke, sekian dari presentasi jurnal kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.